An y'a yɛlɛma ka kɛ tan an y'a siri parce que dɔ in dun tɛ se ka kɛ voilà awɔ an ka miiri la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين الحمد لله على كل حال وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ambia Allah subhanahu wa ta'ala tanuamba barkada
Otemne koroko fe ami sori kentidi mbaika ni nga foli blake kata anda me baka kelingina bela jele ma mo fe si ya bo mo fe ya se bo akono koro banana wole ni kanda me ambe bela jele fu wa mo mu fe ne maseka ya na soro ni nga sabu yake doru yayi amba ni setigi ala fe ala ka andi olu bela jele barajala ala ka ke baraje am bela jele ma anga seida ba fene seida mamisa ko amba fu sabula anana abora afrika kana dore kamate kana anwaju ninga tinyesra o irana ninga Allah subhanahu wa ta'ala tafo anyana amba fula amba barka daula amba ni setri ala fe abina fe mi fo anyana alaka alame kunu dama alaka ke bara fene alaka noya ama alaka abena fefe fanya keli alaka noya nini au bela jirili kilili nama alaka ke kuma mi nabe bo dusuku na kata siri dusuku ka ina fo dungare be fe jata chugo yamna ngaya nanga kuma di ambal mamso seida mamista koma nini ngali bene bolo ka nyesi jama kilili na bela jirili ma yalma kunjumen de be awna nyana maya ikonnala kunjumen de be harama de na nyana maya kono kunkele jumen de bana nyana maya ikono nana ni ningali mi Allah taala ke Pedro ni ba jabi do nga jabi ajabi ni mogo misera ka famu ka barake nae abiki mahere bae nga mo chama fene be no ibuti so impose ukuna ni unyi nga ko kunji mende bana nyana maya ikono ubena mude so ka finya na bela jerele ba hakina tare fo sini sita tekenye iba so sini sita tekenye dobe se ka fo misalu yala amenya na maya ikono wala sanga sika kalambau de ke ka diplôme bau soro danga aben mu préparer o tanga nyana maya ikunye amana nyana maya ikono okama nyana maya ni amada okama do fene be sika fo ka famille ke ka musofuru ka dem soro anda kunyode ote anda kunye ote anna kunye nyana maya ikono do fene be se ka fo ka nyana maya ke lafia kono na ka fini nyana ma usoro ka do ka fini dagelang do ka saki dagelang ta ka te here kono na abana obiko mi oyika lanini sorole ayi ote jon ka nyana maya ote ka nyana maya kunye kunkele mimbe ambolo nyana maya ina Allah subhanahu wa ta'ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kale majina ni harama de unda fe posi de kama ko fo anga ale Allah subhanahu wa ta'ala kele pere batu anga na flana faraka andana ni kama harama de dana batu de kama no ye ka Allah subhanahu wa ta'ala kele pe batu nga an son chama de beno ante mbiri nina an hakili yere tese kanye nga Allah taala aya fanyana ikelen koro ko fe ka dosi sa bara be ede bolo ikama teki kanyana maya ka ke Allah taala kelen pe de kama no e ka Allah taala kelen pe batu na ya so ebo batu kan fene ika do faraka ni ta ka yere fene ikanyana maya ika change sabula bima dubuje tote kolokolo la de bima dubuje bima dubuje batu yere fene du oye jumende o de Allah subhanahu wa ta'ala bi yamaru ya diana tige ko de la fe on fe ni idama masana bi yamaru yo la ni yo ke abe fo de mako batu abi yamaru ala bi yamaru ya fe na ki ko ke ni yo de ke abe fo de mako batu ni mo ke abe ke fe were ina fo ala kuta mais est-ce que on yamaru ya la ni batu mu ye bi on be ka ke
anya mariana ni batu nya an be ka kewa kere kere ne yala surutu an baw an balma muso an be ka kere am dala batu na wallahi an te ka ke do de se dro ka fo kone islamé ntogo e Fatumata wal man togo e Mariam wal man togo e Ahmed ko ya bane ota bane de no ota bane Allah Ta'ala abeni la jarabino kuma kanyedi abeni la jarabino kuma kanyedi ka yire ka do yani manaya soro iyo kuma mi fosa ke islameye wal mai kira islameye o kan ka bi teste ka na jenya soro ibe na nyumake wal mai kina na nyumake wal ma akwani abin laje ni bena ke nyumake la wal ma ni bena na ke jugumake la ambela jerele poto an hakilla anga nganya na maya anga changer anga nganya na maya anga changer bima duja den Chicago kawo ode ko so akada nye mamisa wokana libia diaranye kojugu akana na dusuku akana nyana maya anye akana dusuku akana na noro ku ka kunu ka kura yanye ande kuma ambasuya antena na kuma antena na ajenya ukon be mi fo la dilikana bal mamsu anga njija anga kalande ke anga kalanke anga timinanjia anga sabali fene kalankoro parce ni ma kala batu fene tina na seka ke kanye amana dianye chuo chuba tina na seka ke kanye tika kalane ke ka sabali kalan tineka aywa me bok mala ni yorola me kuma di anga seida bama no e seida mamisa hwe abina na temena uye inshallah tafadhali nashukuru. Assalamu alaikum warahmatullah. Yana habar matuga kuma dau ya foye ko ufana be autanga kame, so they want to know how to help them. Mais au dé point ne me faire amun fo yani anga sera ka kalandam na camera flash gile no nyafe kele me ka ke directi la kele me ka ta 5 minutes ambe a garder. Donc, quand on fait des mots, on fait mago baram, c'est qu'achi otigima. Nous faut kumuna, ni mogo mugabe sigre ka balmatu la main, ni tambe be ka filmer, tandro be ka la main. Donc, il te sera concentré balmatu ka kumaka. Donc, caméra be munum bolo, abe se aga téléphone faraku bla kerefe, ka balmatu la main. Nat la be ka filmer, ni ma fait mago bara, amba di otigima kofe. ayara nyabara machamani gara waji live ga kuma mo tambe be filmer la donc ita do John be kirame John be filmer ay wa assalamu alaikum. Auzu billahi minash shaitani rajim. Auzu billahi minash shaitani rajim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Just to summarize a little bit about what our sister said, she asked one question. She said, do we know why Allah sent us on earth to do? And she gave few examples. There are so many people are going to say, well, we were sent to procreate, to get married, have children. No, some people are going to say we were sent to buy clothes, get dressed up. No, but then she said what Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran was that he created the jinn and the human being just to praise him. And she was very pleased that our sister Mami came from Africa to join us today so that she can revive our heart. That it's been too long, we have not been lost, but just through the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Yeah, I think she did well in the briefing. I think we can continue like this. Nimal matuk mana minute duru minute ta, Fatima bisega la segi minute flow. I think this is fine.
That's better. Como ufana na faranga kala me hakila. Na aklala abak mabauto mukalazi na fundi ate chubiyamna. Okay, ayo basi inshallah. No problem, inshallah la kanya kadam. Okay. Ayo angate banai. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد Call from Vitar Mama. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها الأخوات في الله أحييكن بتحية الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما غدت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Call from Vitar Mama. ومن يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. القائل صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوده الله خيرا منه. نبدو أمريكي سوباو alaka John Sanumo au nine anga jeka tanubla alama subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ambe ala fo ambe ala barkada yana anga do dansu kono subhanahu wa ta'ala ala kede ka juba na kanka jube alala
masami hada madin ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila k'a ban ka sɔrɔ k'i bila ka na ɲɛnamaya kɔnɔ ko n'i bila ka na de k'i kan bato i kan dɔn ko n bɛ n'i segin ne ma don na don min se t'i ye i dɛsɛra i ka se banna masa bɛ fo magoɲɛ masa ani magosa masa saya tigi masa ɲɛnamaya tigi masa ne masa min y'a dilan hali ni diɲɛ bɛ farala ɲɔgɔn kan diɲɛ cogo t'a la ne masa min y'a tiɲɛ hali ni diɲɛ bɛ wulila k'i jɔ k'a tɛ dilan tuguni sew bɛɛ bɛ segin masa min ma jali ka jala masa min bɛ su k'o ka dugu kɛ joli sira min bɛ hadamaden dusukun na masa min ɲɛ b'a la innahu alimun bi zati sudur masa min bɛ dusukun kɔnɔ ko dɔ ka sɔrɔ i ma kuma masa min ɲɛ bɛ hadamaden na a ɲɛ b'i dusukun na fara finman ka su finman ne b'o ji jukɔrɔ kɔgɔji finman mɛnɛmɛnɛ bɛ taama la fara kan masa min ɲɛ b'o dusukun na dɛ ko hadamaden ta k'a tɛ dogo ala min na ala min ye nɛɛma min k'an ye dugu la o de ka ca wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha a ye nɛɛma min k'an ye o de ka ca an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn o de ka ca an bɛ min dɔn ne baw ala ye nɛɛma caman kɛ jɔn i tɛ min dɔn dɛ o de y'a to jɔn kan ka ala barikada lahalaya bɛɛ la n'i kɛra banabaatɔ ye ala barikada n'i kɛra fantan ye ala barikada n'i kɛra faama ye ala barikada ni den b'i bolo ala barikada ni den t'i bolo ala barikada ko jɔn bɛ lahala la diɲɛ dugukolo kan ala fo silamɛw dɛsɛra nin de la ala kan ka fo ni dusukun de ye Allahu akbar inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila a'malikum wa qulubikum ne ba ay to an ka dusukun ɲɛsi dusukun tigi ma tigi fila tɛ dusukun na dɛ dusukun tigi ye ala de ye parce que n'i y'a mɛn hadamaden i dusukun de ko don ale de bɛ ɲɛ commandé ale de bɛ bɔlɔ commandé ale de bɛ sen commandé hali dusukun de bɛ da commandé aw b'a ye tuma dɔ hadamaden ka juguya bɛ na ɲɛda kan a tɛ se ka dogo tuma dɔ n'i ni maa jugu ye ɲɔgɔn ye tellement a b'a dusukun na a b'a fɔ a b'a minɛ cogo cogo ala b'a déclarer a bɛ na ɲɛda kan wallahi dusukun ye fɛn min o de bɛ bange hadamaden fan bɛɛ kan hadamaden moteur dusukun k'i ka diɲɛ ɲɛ k'i ka lahara ɲɛ dusukun k'i ka diɲɛ tiɲɛ k'i ka lahara tiɲɛ dusukun a ye to an ka dusukun ɲɛsin dusukuntigi ma an ka ala barikada dogo la an ka Allah subhanahu wa ta'ala barikada bange la ala mago bɛ barikada façon jumɛn na ala k'i ka fɛn min to yen i y'a to yen barikada tɛ dugukolo kan barikada min ka di ala ye ka tɛmɛ n ye n ka jɔn bila fɛn dɔ la a kɛ kana kuma n ko n ka jɔn ma to yen a to wallahi nin ka di ala ye kojugu ala k'a ka jɔn ye ko ne ka jɔn n'i dilan ka na dugukolo kan k'i da dibi saba kɔnɔna na kɔnɔbara dibi tonso dibi denso dibi ne baw k'i bange étape sur étape k'i bɔ ji la aw ka hakɛ to k'i kɛ joli ye k'i bɔ joli la k'i kɛ pasa ye k'i bɔ pasa la k'i ka dani dafa i ba dɛbɛ la ne baw n'a ka di ala ye don min ka na dugukolo kan ka tila k'i ka ɲɛnamaya fana dilan de ka taa ka tila ka dan ko ɲɛnamaya fana na Allahu akbar kabira ne baw danbe kow la dan de bɛ kow la minɛ hadamaden k'a dɔn ko ɲɛnamaya ye ko dɔ de k'i nana baara kɛ yɔrɔ de la ko sara minɛ yɔrɔ bɛ ala fɛ yen ko danbe kow la ko ɲɛnamaya so kelen ɲɛnamaya filanan so filanan lahara a dunya wal akhirah n'a bɛ dɔw kɔnɔ ko n'an sara k'a banna de tɛmi n'an sara o de y'a daminɛlen ye n'an sara ɲɛnamaya min bɛ yen o ɲɛnamaya de ka gɛlɛn ka tɛmɛ diɲɛ ɲɛnamaya kan parce que danbe diɲɛ ɲɛnamaya la lahara ɲɛnamaya dan de t'o la fiyewu khalidina fiha abada Allahu akbar ne ba ye to an ka ɲɛnamaya wallahi ni maa min ɲɛnamayara ni ala ka ɲɛnamaya ye ni de ye ɲɛnamaya la sɔn hɛrɛma ye nka ni maa min tora diɲɛ k'i dusukun sara k'i ma se ka ala barikada e ma se ka ala kanu e ma se ka ko to ala ta la k'i yɛrɛ ye ɲɛnamaya kɔnɔ ten i b'o ko bagan wala hawla wala quwwata illa billah se tɛ jɔn ye dabali tɛ jɔn ye fo ala masa ɲuman a
ay changa dusku nyana ma dusku be nyana ma ne buye ala nya sranye dusku be nyana ma munye ala kwa ake ala kwa to la in shakartum la azidannakum tembe ala barka da ba jididi amba fa alhamdulillah magme ay war baso ka kontu fa ala mago de benna ibeta ka beto fona war mi so mata nyon so du ko ka tukuni nga kafir dale fleta suma kono anyi nga kie kle to ke nyana kama minute ke du ko ka ambe ala barka da de na eden chama so ye place ba so ube tani ka segi la fade oni nyon chobe mobulu kono o de an waso kuma e ale te ala be nke kafiri akote femi de kafiri mo ni maniale ne ba etwa ngulanga ni mania ni ale be ni ale te so ki dale to sinogola ala be saudi hada made mane ba abe wadi ajuguma abe sanu da ajuguma abe den da ajuguma abe gni da la ajuwe ala te ni mania da ajuguma abada femini kira tukule ka ko ni mania tile shila ala makashila parce que ay fedo de jeila ne ba foi ta so gni tukule ka fo jon ka sira ala ye esra na nyewa nesra na nyewa almami sra na nyewa almami ko fa mo du duguma ba du josana ala ye bebe ku fe kamana ka ala barka dani ala nye sanya o de here joma ay to amake ala fu bagai ka so ambe gene wala ay to anga ala barka da ka so ambe no yawla ay to anga ala barka da ka so wari bambolo ay to anga ala barka da ji dungo do femini joyi yere ye ki islamé ne ba ne ma be du ko ka ne ma menbo e ki yere ji ko ni ki be chodo la do be chodo la o taka jugumi tay e be yele ala la ko warte bulu ta do to so la milliardaire dale be ni aka milliard da ma bi ka cancer ka ba milliard be di ga wallahi ala mo ko warla ko warte fenglan tugu ne ba on ni milliardaire wi usa akira ma wajibi asato ya dun sini ga na ma wajilu bayde o da tuni sigira kene kan bafo abena du sigara la ire ay ko ça ne va pas ka te glant ni Amérique ma se jaja non puissance galolo ala di tay ni bil haqqi zalika ma kunta min tayt jama sabade tay ni jama o be galone kuna tema be femi kuna jie to galo la ha de tie wala itemi be jobolo fu la ha de bada jindi to buje fiye betanai la hade to khalidina fiha abada namba chesi tete nyedu koloka ay to anga ala barka da nga la haranyini ame nyon negana ya kaji dugube yala kadi uma konya so la fiate samna la fiate wala la fiate dena la fiate ameriki la fiate faransi Dieu dugube la fiate akku la fiate ala de bolo ala bizikri da datma ibolo et mon corps là ne pas c'est que la fille il faut que du coup le médicament à la mibla et toi c'est à la ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ay tanga teknetigi ne bo femi na ma ala teknetigi faut que du coup le médicament te fait on fait faut que du coup le médicament ante c'est que du sous ma encore ne pas ma fou galera aw ma kansna galera aw ma yesna galera aw ma yedanga den chayara deni ba chekira kabakoe aw materia bana munde kira ala kala tugu ni ala te femina lafiya be mi mo de fui plagier du ko ka kibe ala blaki bo fenta kibe lafiya te ke ay tanga ala barkada na nyawi na ndawi na dusukunye ni koko denti bolo ne ba kone tantiki be kashila kwali ala kana dendama ni koko finitina kona fono berati bolo ne ba inyo kona do dale be do to sula ni ku yanya kele ka da kona be wu ka da do akulo kono jigi to tala to si sa inyo do dale do tesegla ka tesinta te bolo ta funi mo nya nama inyo do be sigara la si sa o te na to bolo ka na dam na to tesegla inyo do bo fatoro dale flag glace la sini la sara yo jana jay eni ne mi be nyana ma la anya muke ala e asira ka muke ka be to ya ala la asira ka muto asira ka ala soa anga
ala nyina ma de kata est kansa ka ala don subhanahu wa ta'ala asaka basabado ala kanga bakata bayi masaba ambitan kwani tigia nemaka Al-Quran al-Karim ne baba ta fasisa ya hakibaru ame ala tanu Allah subhanahu wa ta'ala mi anga jigini kitabu ke Quran bay ala ta fatu to sallallahu alaihi wasallam akubeta ka fefla to obulo kele me kuma kele te kuma akubeta ka Quran to obulo me taka sa to obulo Quran be kuma nga sa te kuma nine flam na oke bia odaka nine flam na ote fi Allahu akbar kabira Allahu akbar Quran bay e ala slame wende ke kuma do na ka da sokono ku ngolo daka ka goronto ka ke kum foi make ka so ko ba ko femini jigina kabu ko ne be beta nyina le kika kitabu kunyi slame mso beta fo ala ko telephone wali mo beta fo ala ko ala ko tele aiwa ibise ko fo nyina location fo wote kabu e idu be jabi dide parce que ala yidaka na mukama wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إبه وانكو فما على ده وارتكي غاسيه بتكي ذو القوة المتين. سامولتكي هرو بلا جرينتكي ذو القوة المتين. الله أكبر. Slameu de kwane tane ba ka nashiji bo kwa mu udesira kase ka fatia kala la hakibaru uzaka 77 ne kaba ko era slameu ma ne kaba ko era slameu ka kwane sebe ka ke 70 unye ka glow ka bitigu dala ka do ka ko do no juko ka do liu seuna ka nashiji bo ka ke che ko no ka udesira ka fatia kala ala ki ni ko alayhi salatu wassalam ko selite mo mi ma fatia kala e ala ne bawo malmatu fara aw yera ka nay dain tu sisa ko ni mami ma fatia jelinke ko be to ya aw te bonne te bo be to ya tambe sili la fatia mado suwa mi be da ko ma nyedo ma o kanye bi ma nyera kanyo ma jago ko job jabe jo ala nya ka sin de girma wallahi hali sinis la même sobe sella mi jo ko flaka sel fana no be salam la ka ka wuli jo hali sinis ko ma kitabu bayina na di kana ala do hali ma de kataloku hali kafir te fo igla ma kataloku kala ala i hada ma de igla kan kataloku ke fo ne bayinde islamo na ma sigi ala ka kitabu bayima antena ala yi muso ay do kala yo muso ay sa Allah subhanahu wa ta'ala nya awni ne ana telephone ko ino ya tele ni kafu na do ko ambe ka min ke telephone na ukunda agla ay nyeli ke ngai cheni mi ke dukulu ka hakam sika fo ay fo joli sa moska même so de be toilin na ya na figi ya esco ya telephone de sinju tiya jami tambola la ha koy ibe mi ke toilin na ka kele ka ko folla ite ko anata ka alphabet nyanyini wa ala hina na aw de clip na WhatsApp ma aw de clip na Facebook ma aw de clip na internet ma herma be aju esi ta Facebook de be ka data directi feni wajulu ka do ni sigi kala me nga juguma chama ba kono bosla me obe nyuma de to ka ta do escrow na Facebook wali ko bito de nyenyi na kabiso ma ni do usi wali ko nyenyi na foka ta sesuma ate seli fana seli ate la ransa seli ate fitri seli ate saf kabako bambolo koi asigile bo sigila ate seli suna don ata kabla don ata bada don ate se hal kul huwa allah mi suwala sumani ate sola téléphone de kera mashiba ya ambu ay bo téléphone ko la slameu aya la slameu so be ka do téléphone ko ka min ke jinyo ko ne da bali bana toaline avec téléphone ta be kuma na to aso aya te so be ka meni ko fa la me bani ma fo ka sa yi juguye abe ko na ke na be kuma na wada to be ki hakli tu yera la de ayo ko na ka valizier ma ti boni yere ayo ko na ka valizier slameu jiya bana ka ba
Silamɛw danaya banna hɔrɔnya banna kana teriya lajɛ kana badenya lajɛ a y'aw kɔnɔ kɛ balizi ye n'i bɛ kuma ala tɛ su fɛ bɛɛ dannen ala min b'a d'i ma a t'i ɲininka k'i ɲɛ bilennen k'a fini a t'i ɲininka k'i fa tɔgɔ k'i ba tɔgɔ i b'a fɔ masa min ye i bɛ sa n'a y'i kɔnɔ masa b'i sutura wallahi n'i y'a f'i baden sini b'a bɛ Bamakɔ sugu b'a la n'i y'a f'i teri ye san 20 teriya i b'a mɛn a ka Chicago sugu la yan Allahu akbar kabira silamɛw a ye to an ka siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ an ka kitabu ba in an ka intéressé a la a ma fɔ k'i k'a bɛɛ durusi a ma fɔ k'i k'a kalan ka diɲɛ bɛɛ kalan nka Allah subhanahu wa ta'ala ko k'a y'a k'i mɔgɔ t'i katalaku dɔ bɛ kɛ cogo di ne jiginna kaburu kɔnɔ n bɛ n'i ɲininka fɛn min na e bɛ mun dɔn a la aw bɛɛ bɔ Afrique ka na jɔn mana anglais kalan k'a ban passeport tugu question ba kelen an ma taa bɛɛ durusi a bɛ mun dɔn Fatiha la aw bɛ min dɔn an bɛ mun dɔn kuranɛ kɔnɔ wa mal hayatu dunya illa mata diɲɛ damu ta yɔrɔ gansan fɛn tiɲɛnen fɛn gansan a kana so diɲɛ kaw mala sa a ye temps di kuranɛ ma a ye temps di kalan ma kuranɛ ko maa jugukɛla tɛ don aljanna kɔnɔ ya ayyuhal ladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kabako mi bɛ misiri safa kɔlɔ la o den bɛ mɛsi don na magamatu bɔgɔbinɛ yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ o den bɛ setelen don na kɛsu b'ale de bolo ale de da bɛ silamɛya kuma na a ye taa anw denw lajɛ kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ala kira ko k'i ye bagangɛnna de ye sallallahu alaihi wasallam k'i bɛ taa ɲininka i ka bagan na kiyama ne baden ne bɛ ɲininka ka ne ɲininka e ka denbaya b'i bolo cogo di e b'i ka denbaya kalama kabi sɔgɔma i bɛ kundigi la salon na fo su 1 heure du matin i jɔ b'i sen kan i tɛ cɛ ka ko kalama i tɛ den ka ko kalama lahala bɛ t'i ɲininka kuranɛ de ko k'a f'i ye k'i k'i yɛrɛ tanga ka bɔ tasuma la k'an b'i denw denbayatigiw aw bɛ baga cɛw ma a b'a kɔnɔ ko cɛ de ye denbayatigi dɔrɔn ye cɛ dara de k'a ka taa baara kɛ ko kana muso balo ne ye nin fɔ aw ye n ko kabini ne ye kafiri américain jɔlen télé la a bɛ kasi la Ederbi la a bɛ k'a traduit français la a bɛ k'a fɔ ko k'olu ye sanu sɔrɔ u ye wari sɔrɔ u ye diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ko nka k'u denw tiɲɛna parce que u bɔra ka diɲɛ minɛ ko cɛw bɔra k'olu bɔra nka silamɛw sigilen na an bɛ ka hami ni nin yan an ka sira bɛ nin na denminɛnw de b'anw denw lamɔ k'u jogo don an denw na silamɛmuso a ma fɔ muso si kana baara kɛ heure 5 ta aw bɔ heure 3 t'anw bɔ kabi sɔgɔma fo su 1 heure i bɛ wari sɔrɔ ka dubaw jɔ Afrique koyi awɔ nka wallahi e tɛna den ɲuman sɔrɔ wa cɛ i bɛ fɔ o kɔ i b'i si de kɛ mɔgɔ baara la sa ko cɛ ka k'i ta ye k'i si kɛ dabali jugu la ko cɛ ka ayi tuma dɔw ne baw ne balimaw hadamaden ka pratique o de bɛ muso kanu don cɛ la pratique bɛ min cɛ yɛrɛ ɲɛ ti da i kan an bɛ ban sen kan ko wari ne ko ne ba ni wari a tɛ ban de ya a tɛ ban silamɛmuso a ye to an ka segin kalan kuranɛ ko k'a f'i ye ko silamɛmuso ko n'i bɔra k'i sutura bali k'ale ala tɛ yafa ala k'i a f'i musow ye a f'i denmusow ye a fɔ diɲɛ muso labanw ye k'u sutura ne baw kabako tɛ seli kɔni an b'o la de dɔgɔ furu o yɛrɛ ma kɛ ka ɲɛ ne t'a dɔn an jigi bɛ min kan silamɛ an jigi bɛ mun kan n'anw ka seli dɔn aw ni ala cɛ nin ye seli ye seli bɛ sen na kankala bɔlen seli bɛ sen na disi bɔlen seli bɛ sen na ne baw kunsigi fankelen bɛ kɛnɛma ko ne dabali de bɛ ban i bɛ muso ye ni disa ye seli ye i bɛ kasi de k'i don seli la i tɛ k'i ka seli kasi dɛ ale mun b'i ɲɛma disa fɛgɛfɛgɛmani b'a kan na a kɔ bɔlen a disi bɔlen senkala bɔlen don ne baw bɛ seli min na an bɛ su min na an bɛ ka jaga min bɔ an bɛ hiji taga min na an ye kalimatu shahada min fɔ o wajibira an ka cogo min muso sutura wajibira ale kan ne baw n'i sara diɲɛ don o don k'a sɔrɔ i suturalen tɛ i jo tɛ saya la ja i kana sa i dun bɛ sa ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ni muso sara ka sɔrɔ i tɛ hijabu la san 500 de muso bɛ aljinɛ kasa mɛ k'e t'a kasa mɛ mun na wa ala ye aljinɛ kɔnɔdenw haramiya i kan ala ka
hinana ala silamɛw aw ma anw denmusow ye wa aw ma an yɛrɛ ye wa an bɛ cogo min bi i b'a fɔ ko ala y'a daga musow ye de k'aw lankolon ka taama diɲɛ kɔnɔ ko n y'a daga ye Allahu akibar kabira silamɛden jɔlen i b'a ko yahudiyaden i b'a ko nasara est-ce que hali anw denw ni kafiridenw bɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na n'i ye den jɔlen a nɛn sɔgɔlen a da sɔgɔlen tulo sɔgɔlen don o m'a bɔ dɛ baga sɔgɔlen don o m'a bɔ dɛ da sanfɛla sɔgɔlen don o m'a bɔ dɛ pantalon b'a la chaîne b'a sen na mèche ba b'a kun na ɲɛsi donnen sɔni donnen don i b'a ko subaga jɔlen silamɛdenw de filɛ ko n'aw sara ko nin denw de ka duwawu ka anw ye Allahu akibar a ye don dɔ kɔlɔn sen don dɔ min nɔgɔ ye fɛn min n'i sara i ka diɲɛ fɛn bɛɛ de jɔ den de ye sarakatul jariya ye a b'an bolo de sarakatul jariya ye kɔlɔn sen an ka sira bɛ kɔlɔn sen na an ka bɛ sanuba san de la sanu du mobili baba anw bɛ sa baara de b'anw bolo den min fana n'an b'an jigi don o kan ko n'an sara u b'a fɔ rabbi ikfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira a taatɔ bɛ komi Fuseni taatɔ musobakɔrɔ anw denw cɛman y'u tulo sɔgɔ ka pantalon don ka kulusi yogoyogo cɛ ni muso bɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na tugun n'i donna tamasiyɛn de bɛ silamɛ du la n'i donna silamɛw ka du kɔnɔ i bɛ maloya di n'i y'u denw ye i bɛ maloya walahi n'i y'a dɔw cɛw muso ye u daw bɛ ala ko kuma na u bɛ misiri safa fɔlɔ la a ye t'u musow lajɛ ni jama y'a muso ye dɔrɔn u bɛ tanga bɔ i kan u bɛ se k'a fɔ nin ye karisa muso ye nin de da b'anw dala silamɛya kuma la yan a tɛ tɛmɛ ala ta kan i ye tanga bɔ i cɛ kan wallahi muso a ye to an ka segin ala ma ji laban ye tuɲɔgɔnla ye hadamaden laban ye saya ye ko in bɛna laban ala bolo ne ba dɔn bɛ bi kɔ a ye to an kana an denw kɛ jo ye an bɛ siran de ni kumana n den ma a kana bɔ ni kumana n den ma e de ye den wolo wa den de ye wolo a ka hakɛ to ka den kɔnɔ ka gɛlɛya la k'a wolo kalo 9 k'a bɔ a kun n'a ɲɛgɛnɛ la ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'a ye e bɛna sigo ɲɛ ka ala ta fɔ o de ye jɔ ye bolo so kɔnɔ a bɛ bago jotigiw ma jɔ bɛ bɛɛ bolo fana ala ɲinɛna min na jɔdenni bɛ bɛɛ bolo so kɔnɔ ye den bugotigi falen sanfa dugufa sunkalo bɛ dun k'a bɔ a tɛ sun a tɛ kolila bana t'a la wala hawla wala quwwata illa billah an bɛ taa mun fɔ ala ye subhanahu wa ta'ala an bɛ taa mun fɔ a ye an ka ɲɔgɔn jaabi a ye to an ka segin kuranɛ ma kuranɛ kiri ma nɔgɔn dɛ a m'a fɔ k'i k'a boli diɲɛ bɛɛ kan k'a ye kuranɛ kiri aw yɛrɛ kan silamɛmuso hijabu don i ka bɔ i ka diinɛ ɲɛɲini i denw ka mara lajɛ ni sara don min i su bɛ da wallahi su bɛ kasi la kaburu kɔnɔ u denw nɔfɛ e salen k'e da kaburu kɔnɔ i bɛ den de sigilen su fɛ a tɛ seli ko ɲɛdɔn i m'a bila seli la k'i ka den wajibiya i k'a bila seli la san 7 san 10 n'a ma sɔn i k'a bugɔ e ma deli ka den musobakɔrɔ san 18 sigilen k'a ɲɛ wɛrɛ fajiri bɛ se a mago tɛ seliko la n'i ko Fatimu mami Fifi a ye wuli ka seli a sigilen bɛ se ka tabali gosi k'a bɛ seli o y'a sɔrɔ a ma bɔ a si dilan kan fɔlɔ a ma deli a la i ma ala yira a la i ma ala kira yira a la i ma foyi yira a la i sa don dɔrɔn a b'a sigi telefɔni na ripu fan bɛɛ Facebook ni internet kan wallahi a bɛ taa fiyetɔ lajɛ a sigi ɲɔgɔn fɛ ko tile tɛ se ka mɛn n'a ba ka so kɔnɔ k'a ba sara bi ne ma y'o ye ɲɛla dɔɔni ne ye n jigi bɔ den kan ka n ta kɛ ala wele ye Allahu akibar e maa min kan ka si ka seli ka ala deli ala hinɛ b'a la kaburu nɔgɔya ye ɲininkali nɔgɔya aw bɛ sarakati bɔ min na nin ye invitation de ala mago tɛ nin na dɛ m'a fɔ ala mago tɛ sarakati la dɛ n ko ala mago tɛ anw taw de la an bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan k'an sigi sɛba ɲimi ni kɔnfɔli la nin ye sarakati ye sarakati kan ka di dɛsɛbaatɔ de ma minnu bɛna dumuni kɛ kɔngɔ b'a jumɛn na minɛnw b'a jumɛn na u n'u ka wusulan kasa n'u ka saki n'u ka parfum n'i y'u natɔ i b'i ɲɛ kɔrɔta de k'u taatɔ lajɛ wallahi u bɛ ka n'u sigi dumuni de la ka wuli nin ye sarakati ye wallahi ne ba nin ye invitation de ye baara k'i yɛrɛ maa y'i yɛrɛ de yanni ka sa baara kɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛ n'i sara don u bɛɛ bɛ sɛ ɲini k'i bila kaburu kɔnɔ k'a k'i ka yɔrɔ min ka t'u jɔ sɛ ɲini na misirida la ani baro f'u b'i kɔrɔ fɔ Allahu akbar o kuma de den ɲumanw kan ka k'e bolo ka dugawu kɛ e denw tun bɛ mun na Facebook lajɛ kɔ e denw bɛ mun na télé lajɛ kɔ denw bɛ mun na bali de an bɛɛ ye kelen jɔn bɛ sira bɛ kuranɛ la maa si denw filɛ Facebook kan nin baro la a y'a lajɛ silamɛmuso bɛ connecté su heure min Allahu akbar
ala ka bɔda k'an ala ka to an ka segin ala ka diinɛ ma ala an b'i barikada ni silamɛya nɛɛma ye ali islam ne ba nɛɛmaw la belebele silamɛya nka ne bɔ silamɛya de kɛra hasidiya ye bi silamɛya de kɛra kɔrɔfɔli ye silamɛya de kɛra juguya ye silamɛya de kɛra bɛnsɛnkɔniya ye silamɛya de kɛra kɔrɔtɛ bɔ ye ɲɔgɔn ma ne ba n'i ko ka taa moriso la ka ɲɔgɔn bɔ kɔrɔtɛ la jɔn don silamɛw n'i ko dɔ ka dɔ bɔ a cɛ kun ko k'i sigi o nɔ la piyan jɔn don silamɛw i n'i cɛ bɛ kɛlɛ la ko terimuso ka t'o kɛlɛ ba ja n'i cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ ni wo la an ma mun kɛ sa an ma mun kɛ an ma mun fɔ an y'an se bɛ kɛ ala la walahi o de y'a to ala dimina ne bɔ tɛmi n'i donna mɔnku la i b'a dɔn ko ala dimina fɔlɔ i bɛ don mɔnku la ka bɔ i tɛ musomisɛnnin su ye bi na n'i donna mɔgɔkɔrɔba su kelen ni chansi jara a tɔ bɛɛ denmisɛnninw dalen ne b'a dɔn ala dimina a ye to an ka tuubi tawbatan nasuha wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun il est temps filɛ wallahi wagati filɛ an ka tuubi ne baw wagati filɛ ne baw an ka hinɛ an yɛrɛ la ala bɛ sɔrɔ ka hinɛ ala hinɛ ka ban dɛ parce que ala y'an da k'an bila diɲɛ kɔnɔ k'an ka diinɛ kɛ silamɛya ye ne baw ne badenw jɔn bɛ se k'a fɔ ko ne ye nin kɛ silamɛya ye fɛn kiyama jɔ don i tɛ suratu tigɛ ni ala min ɲininka k'i ye mun kɛ silamɛya ye ne ba e ye mun k'a ye ne ye mun k'a ye malimatu ye mun k'a ye bɛɛ ka question pose yɛrɛ kun an ye mun kɛ silamɛya ye n'i kɔntana don min bɛ 1000 ci ni o de ye silamɛya dɛmɛli ye Allahu akibar kabira don min na ala kira ko ka silamɛya dɛmɛ Bubakar Sidiki nana n'a ka diɲɛ nafolo bɛɛ ye k'i ye mun to so ko ala n'a ka kira sallallahu alaihi wasallam Tabuka kɛlɛ la Usman bin Affan ɲɔgɔnmɛ 300 n'a kɔ kereke ka tila ka na ni sanu mutukali joli a bɛ bɛn an ka sanu kilo de ma ka kɔlɔn san miliyari ko fantanw ka ji t'a la Umar bin Khattab don min na silamɛya tun bɛ dugu la ne de nana ko kiyama jɔ don ala kira ko silamɛya bɛ na Umar bolo kɔrɔta diɲɛ bɛɛ ɲɛna ko Umar silamɛya tun bɛ dugu la i y'a bila kɛnɛ kan ne ba e ni na an ye mun kɛ silamɛya ye silamɛya yɛrɛ tamasiyɛn yɛrɛ anw dɛsɛ o la anw bɛ mun na kɔgɔjiba mun sɔniba don ɲɛsiba don anw bɛ mun na diɲɛ kɔkɔ sa ni k'i bɛ kuma a ka fan de a bɛ mɔgɔ ne bɛ jɔn kɔrɔma tigɛ jɔn ala ka kuma ni k'i bɛ kuma malimatu tɛ ala tɛ se ka mɔgɔ musalaka walahi n tɛ ɲɛgɛn nɛgɛ kuma t'aw ma lahara bɛ yen saya bɛ yen kaburu bɛ yen n'an ye ɲɔgɔn nɛgɛ ne ba an bɛ taa kasi kaburu kɔnɔ kasi min tɛ tigɛ thumma la yamutu fiha wala yahya wallahi kaburu de tɔgɔ abaharu nadama nimisa baji i bɛ kasi k'i ɲɛji bɔ ka ɲɛji ban ka joli bɔ ka joli ba k'i ɲɛden bɔ k'a da n'a ye ɲɔgɔn nɛgɛ an bɛ taa kasi kaburu kɔnɔ kasi mati i b'i da fara jɔn tulo b'i la jɔn bɛ k'i dɛmɛ fa tɛ ba tɛ foyi t'i bolo i nana cogo min i taara ten wala ka jitumu na fuada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhurikum k'i nana i bolo langolo ne ka jɔn i bɛna don min n'i bila kana diɲɛ na foyi t'i bolo wa i bɛna segin ni ala ma foyi t'i bolo f'i baara min kɛ diɲɛ na mun b'an bolo silamɛw de kɛra ɲɔgɔn kɔrɔfɔlikɛla ye silamɛw de kɛra ɲɔgɔn kosɔgɔbɛla ye wala tajassasu masa subhanahu wa ta'ala ko k'a fɔ ye silamɛw k'aw kana ɲɔgɔn sɔgɔbɛ n'aw de bɛ ɲɔgɔn ka ko k'a ɲɛɲini ne ko a ye papiye sɔrɔ wa ne ko a furu bɛ jɔn ma di ne ko a denw ka ko bɛ cogo di ne baw ne badenw nin ye haramu de ye silamɛya la silamɛw de cogo filɛ jɔn bɛ moriso la silamɛw ka waliden baara k'a bila bu la ka waliden baara k'a bila kawo jukɔrɔ ka kawo da ka ye cogo t'o dɔw la tuguni ka waliden baara k'a genge jala la ka waliden baara k'a bila baji la k'a ka sa gulɔ min na silamɛmusow jogo filɛ ka walidenw baara k'a kɛ wulu da ka taa bila kaburu kɔnɔ a ɲɛnɛma wallahi ka so jɛman kasange k'a don kaburu kɔnɔ silamɛmusow jogo filɛ ka saga kasange a ɲɛnɛma musoba kɔrɔ ka misi boso a sabali ka
kamalen ko cɛ tan ka misi minɛ muso ka muru ta k'a gosi a jɔlen a ma sa fo ka taa misi nin tigɛ ala b'e to yen ne ba silamɛ kɔrɔ di ala ye min fɔ an sɔnna a ma an tugu ala kiraba kɔ sallallahu alaihi wasallam ala an y'an dusukun di e ala subhanahu wa ta'ala ma ne baw a ye to an ka segin silamɛya tiɲɛ ma koyi wallahi nkalon tɛ laban namara tɛ laban fɛn min n'i ye silamɛya ye dɔrɔn i bɛ ala de ye ni hadamaden silamɛ cɛ ni silamɛ muso n'i y'u jɔlen dɔrɔn ala de bɛ na i dusukun na a jateminɛ n'i ye silamɛ muso ye silamɛ muso ni mɛsi ni sɔni a bilennen ko tɔnkɛmɔ mɛsi kɛlɛ ka kunkolo fa a ka hakɛ to a yɛrɛ ka kuma fo n tintin kan n'i y'o ye i hakili bɛ jigin yahudiya ni nasaraw de la wallahi i hakili bɛ jigin kafiri masakɛ musow de la nka n'i ye silamɛ muso sutura dafalen ala bɛ kima de da i kan nɔrɔ wallahi hali kafiri man di a b'i bonya ala b'o k'i ye n'i y'a cɛmanw jɔlen i bɛ ala ye wallahi ni jogo bɔra silamɛya la ka taa tɔ kɛ silamɛw de kɛra hasidiw ye silamɛ de tɛ se ka silamɛɲɔgɔn ka hɛrɛ mɛn silamɛ de bɛ nkalon min ye ne dabali ba ɲɛ dugukolo ka silamɛw ka ko la a tɛna n'a fɔ aw ye ka nkalon da i silamɛɲɔgɔn na ni lahara tɛ bɔcogo t'a la a dɔw bɛ san n'an nkalon ye i bɛ dɔw kamɛ de k'a y'a to ma sa ko n bɛ dugu bila nkalon da la ko ni lahara tɛ ko bɔcogo t'a la yawma tubla sara'ir fama lahum min quwwatin wala nasir n'i y'a da la lahara i bɛ taa bɔ a la mɛlɛkɛ mago t'i fasadi la a mago t'i ka nafolo la a mago tɛ k'i so falen don den na wallahi n'i y'a da o la kiyama i bɛ taa bɔ a la kalo kɔnɔ i bɛ taa bɔ a la san 40 teriya an ye nkalon da ɲɔgɔn na kɔnɔɲɛ 10 y'o kɛ cɛ a ye nkalon da i la jɔn b'a fɔ nkalon don kɔnɔɲɛ 10 e de n'a bɛ si aw bɛ wuli nka o cɛ bɛ nkalon dilan k'a da i la muso bɛ nkalon da a cɛ la ka polisi wele a cɛ kama yan ala an ka silamɛya de filɛ dɛ k'a fari fan bɛɛ wagasi ka sɔrɔ ka polisi wele k'a cɛ de y'a wagasi ala ne t'a dɔn an bɛna taa min fɔ ala ye lahara silamɛmuso ye to an ka kɛ silamɛ tiɲɛ ye a ye to ala mago bɛ ɲɛda kelen de la silamɛ bolo silamɛw n'i ko ala yɔrɔ ala mɔgɔw mana na an bɛ yen jeliŋaraw mana na sumukɛyɔrɔ an bɛ yen kerecɛnw mana na an bɛ yen 31 natɔ filɛ an y'o premier 25 mana na an b'o fêter shetane mɔgɔw mana wuli an bɛ wuli teri escrow mana wuli an ka taa woloso la an ka taa an bɛ wuli ne ko ala mago bɛ mun na silamɛ la dɛ ɲɛda kelen ala ye ɲɛda caman tigiya haramuya silamɛ kan k'i ka kɛ ɲɛda kelen de ye wala tamutunna illa wa antum muslimun i jija i kana sa k'i ka kɛ silamɛ ɲuman ye ne baw ala k'an kɛ silamɛ ɲuman ye ala k'an ka denbaya kɛ silamɛ ɲuman ye hɛrɛ bɛ min na jɔ ka ko la o y'o de ye ne baw n'a tiɲɛni bolo dilan cogo t'a la wallahi n'i ma kɛ silamɛ ɲuman ye i bɛ nimisa ni sanu b'i bolo ni sanu banna ne ba i bɛ sanu wɛrɛ sɔrɔ ni den dɔ sara i bɛ dɔ wolo ne ba ni nafolo tiɲɛna ala bɛ se ka nafolo d'i ma nka wallahi ni saya kɔfɛla tiɲɛna dilan cogo t'a la ale kira tun bɛ kasi fɛn min na ka caya a ko mantɔw ma hey a ye siran ni a ye siran ala ɲɛ subhanahu wa ta'ala ni maa sara ka ban a banna saya kɔfɛ ɲɛnɛmaya dilan cogo t'a la a ko nimisa tɛ dugukolo kan nimisa min ka jugu ka tɛmɛ saya kɔ nimisa kan ne b'a bɛ dilan ni nimisa fɛn fɛn nɔfɛ diɲɛna dilan cogo b'a la wala tamutunna illa wa antum muslimun ala k'an kɛ silamɛ ɲuman ye parce que n'i sara n'i taara kaba a tɛ dilan tugun an bɛ ala fo k'a barikada hadamadenya nɛɛma ka jɔn ka bɔ ala bolo de n'i siranna ala ɲɛ inna akramakum indallah atqakum e min bɛ disi gosi la k'i ka fisa n'i faden bɛɛ ye n bɛ ameriki dɛ n bɛ faransi dɛ sanu caman bɛ n bolo du caman bɛ n bolo ala ko k'ale mago tɛ nin si la k'aw la sɔn hɛrɛma aw la samanti inna akramakum indallah atqakum Allahu akbar ko maa min siranna ni ala ye jɔn ka bon bolo de jaja valeur tɛ ala ko tala la e de fɛ ko valeur bi la anw ma valeur kelen don i la ne ba ye sabali wajulu ni baro tɛ bɛn a bɛ komi ninnu tɛ kan mɛn a y'a f'u ye wajulu ni ne bɛ ka segin a kan ayiwa hakɛ to peut-être a tɛna ɲɛ dɔɔnin quoi ni kun tilala i bɛ se k'a kunbabaw ɲɛfɔ a bɛ hakɛ to inna akramakum indallah atqakum aw la samanti aw la sɔn hɛrɛma
aw la valeur ma ne ala bolo e mi ko kini sina muso te fly fo do ba fo kon sina sama ka fsa na ne ba te tien sama te fsa ta ma denye fo ka jino ni ko ki ka nyiga ngona na ka fsa si so e ala mago tenina amago bi tenina da ko ne kele jomi srana ne ala ni ala kan ke hala madini mo ambe ala barkada subhanahu wa ta'ala alam yebili ci awma wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأذكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا الله اكبر بلبل صلى الله عليه وسلم نسلك شيكله على كوكا بسليك شيطان نسلك شيطان على بسليك شيكله نسلك شيكله على بسليك شيبكله nisela ka shiya bakele ko ala bi sugo haram ya ka bonta mama ne baw ala ko jonka selike ya ayyuhal ladzina amanu Allahu akbar sugo ko shibe bana ay munyaw ala kuma ko shibo bana biya bebe zikula ay munya parce que amasa ala nye ama ala don ya ayyuhal ladzina amanu awu ni manyara sebenta awu mimbolo tafota awu mimbolo ko tata awu mimbolo awu minte duma kandona awu mi masla fani ala ko de ka soli ke kira kan sallallahu alaihi wasallam ande baw ni bo jamala to ti de ala ka hinana ne baw bele soli ke kachaya ne babe kamana ganguli soli ke kachaya ala te kuma ka yara sallallahu alaihi wasallam abi kislame mai soli ke kachaya bi de ngoko jugula nga ko jon ka soli ke ayo fara kan de mo mun ni manera ka dane alala ka dasa ka kuna wo ma ke flanka fu abada ni ala ka hinete on tab se ka nyefo ni ala ka hinete on ma njomi anya beke anya befo anya beki wallahi joy adala zikru kamino bayi date wali sola joka do ka jabi date wali sola jon data arabi ala kira ko ali salatu wassalam kiki bade muso bla fula ka tobi ka mo ka da ka so tike ka du ki fa ka fe ki islam e ko fo ki kata je ba fe al kabala sumalo kliga fe ka ko sai ki mo ko islam e ko fo ne ba ko fo li ba han ta te galo yi ko fo li tere ka galo ngla ka de nyina mala imasa الله أكبر ولا يقتل بعضكم بعضا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جود النافي يا لبي اسكو يا نميمة يا أبي دوتا لامي أبي تو فدوي أبي دوتا لامي أبي تو فدوي أبي دوتا لامي أبي تو فدوي أنا كلا كوكو ألا يجي الجنة حرام يا نميمة كان نيجي ومما بومي سلوك كون نميمة تدو الجنة والكما لا سلا دابلا de ngaslame o jogo de flebi ima bu ikono de ka gele ni ya bu ikono ka ba so ataka la se wa de afora jogo man ta fote me aba gele ma tugu di ka ta fara ne ba ko foli de société chi ko foli de anga du chi ko foli de dugu chi ko foli de jamana chi ko foli de kansna gele am be fla bone kono bi wallahi ni ya doko mayi ko fo ita kanu dukolo kantu ni ya me ke de da kan sala ki ka puma foye idu ma fo mo fly ita o kuma me ma we oda ne ba eski bo ti kanu nyana ma ko no oni ato ali do de lom folo mi jigi ko ane ko na ka kana yo ko fo aka ni yo so be ni esko na ni mani mai anyu mama yo ta ka analyser ngane ba mbe yo mi na yo kama wallahi ma shita na mi ba fo kanya me ada be ko ka fo anyiri kele be ba kele te ba ana ziku bi se kanye kandato ma usugola kanto bisigi jugula kanto hasidia kelela kanto bense konyala kanto jugula idala do ala be mufai domina umar bu atab ala ka jeba domina sanji ala delike
ne ba ala be fe ka kalam to Umar ta fo go ala te so parce que nous mu dado haramuna ga ala be fe ka do fa ka do yaka ne ba sanji mana John Kedo ma na fule o de ato angana jo nyona e ne ba angana jo mo ala ko kana jo hada madina fatabarakallahu ahsanul khaliqin ala hada madina mo nyade ma shite jo ma ala fu mani way be jo do la de ati shuka fe nyene me parce que ani ala kati kana mo ye misiri kono kadala kana mo ye palo na kene makatikala ni mo ma sai ma batlana ni mama sakani tanafo alai ibe tie dola wallahi ne ba ibe taso ani alaka su katamika neni alaka di yeko te boy neni alaka di dabarate neni alaka di bi sigara jola messe ni shite joni alaka diabe joni ala ya di che idugo an jon dugo kai ngam beta nyana ko di akafodon beta John dugo kai wallahi John be se ki sigi ko ni ne sa ne beta aljina ne dugo neni ala cheka di amatana parce que on shi dugo mai kena kanai ala mo tala John dugo ka di o de bina ni ala ka teriya ne ba o che jole be dibila bulu fla janindo dako nya fla sanana Umar nya bala sanji di na di damle madina kwa makabakudu Chéri toi moi y a la drogue ça mais sans les canards Umar yi no bo che no fe fa jatkila la ja tuoni do be junyali la wa tuna dumi kono chenga bare jo firidi du jara do Umar do kata ala ka jemba mata asera do jo firene koko Umar Allahu akbar kam fi ambi abakomi ala président bakata ife kana na ifu o pani dai Dia kontana ko mari na muna mo ko kone na na jo famila ayi jo bo kana pili chama be fala nina o mari u benye da la ja so chentala akoko nfa kika jomba na akoko ai kan mo de fle o ma ko madala ni meseni made ko do rete ako do be ko lala to do bambulo ya ko ti se foi de la ko seri ni sel jita ko kasi be bulu wono ja wa du ba ka so kono Umar ko ke ka wele kana nana Umar ya la je Umar ko men de fe ko kamen ni radi ma ko ni be ni radi fe apo Umar nta feri ma de nya di mata ni ne ge shita na ya adaka bo andala hawo Umar ya ta usira sira klachela Umar maseka to akoma akonfa nte John sana de so nyiye I bolo flaja ka sangolo laje ka kuma fla fodro ki datu ka munya la do sanji na ye mu fo ako ma kienye ako ka woni ako awo periya beni ala je ni feke fa ni so ako Umar ko kiem fonfa ako Umar nyafo ala wo ala kabinyi do ala e boni madeli ka fendo dante ni boyo do ala kabinyi do ala e do mi madeli ka kuma fo mami tenye sala no e ke sanjina e ala nini flat da fara jona ala bi jabi an jo mi se kan shira ko ala kadala inda na so on de la ka na no fo an do ira na na jabi ake jabi tuni an be joli tala an be sinyo tala an be kansna tala an be sna tala ako kabi ala yinda ma deli ka fendo da Umar inte fendo do yodo yo me na am te tumini ke yodo an be haramu do an be halala do an dem so ni kamale umbe bo aka haketo olu be na pati u da ma am odu itemso ni kamale umbe bo aka ta yala ibe che odi muso ka kanu glan o wa ubi gole bo du an te ka munke nya kono bi Allahu akbar kabira Allahu akbar an bolo do che o ka poshi kono ka wari sne ka so ko galo dance na sola ni snam so temi bolo bo galo da dem so ni folola no shima nyala ni che ayin nga bi kale ki she ne ma wari haramu bi kono cheka do me kele ko zombi wulun vla jumu ne be se bi I cheka do me ni cheka do me kele shi haramu to liba ankon ala ka boda kan ya me tamani ala fa subhanahu wa ta'ala akasigin kishi iblisa ma kan kishani bi ko to roma Allahu akbar qad aflaha man zaqaha
وقد خاب من دساها ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه أنبو ما كنا ديارا تاري بجوني جوني نيندو كبلك على تاتا يا وني سامي اسا بكو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ستانه كولين جو ماندلا سوما بارا بيكا سوني با كو شيطان كتابه تامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شيطان دي بيتا دما دي شيطان با جو يدالاي اتي تابي تامي دي شيطان شفوي no the force la mamso ngo wallahi shaitan rebe sira afrika mso nyabi shaitan rebe sira onye fe flade shaitan bo aljanna ko no yarabu yani hasibi islam mso joli ba ona beke islam mso ayo minkele dombe na jonka sebe ba ayo minkele ka bo hasibi ala ayo minkele ka bo bense ko ni ala ayo minkele ka bo jugu ala ayo minkele ka bo langolo blala ka wali chow fitne ayo ni kele ka bo konfoli la islam muso américain ou tana melo fa ayo ni kele ka bo meshi digila ko sera bon ma yo ma amérique ni sera ye ma kona mano de Allahu akbar antena do wala mu kon dunya na same ka mashi dunya kono ala bi ka min ke mo la mashi se ka kila wa ala bi ka min di mo ma ma se ka di wallahi ne bon ntena nyere nege kuma te awma ben Amérique domi alhamdulillah mais ala fo ala me visa no ya sigirat pays région ka binyo ku focus e ka kelen be ma wuli fo nga meshi ko ma fo bona ni be Amérique ya wodi wallahi islam so be ko da yo fali tasma kamina meshi diki kama islam so be ko da yo fali haramu ba kama kuni dayime Allah subhanahu wa ta'ala ko ka fanye kama bai me go haramna we kalwi akadi nini sabe muso ayo bolo bo meshi te fenmaye meshi te fenmaye ala meshi danga sallallahu alaihi wasallam aku danga be boka mo mi meshi do yuna mami nya fere mi ba ta ka wotola e mi ba dige ta ka juna be sababu ju Nyame joni kuna ndikimu ni sababu nyuma parce que aye nyuma de sima au ni kira sababu ya okotu muka juga be hani be milliard so ala tada na de fo America ka benga ni kiye be ba digo tada amba fo hani kiye be ba ke o te seka haramu da wallahi ne ba papier ti bolo galon kuma do papier tan pio be ka barake halala la ka balu uma saw ene ba be Afrique de ne ba be Afrique iba ni fa ulu de kere kadnya la sababu ya so ite meshi digidon up me kabalo ay to anga sra alanye ne ba ay to anga sra alanye dombe biko wallahi dombe biko de ne ba shute uli ka meshi digide nta dabla wallahi ba dabla ni sa domi du sama muso sa tobe ka fo kundigila sa to ka tu dia ga diga de sala ka kalma tu shahada fo sama ayo bolo ko meshi la Diana Tourlasi, faut qu'à ta nuit, avec un boulot. Fémini be baran ke sa to ibo de ke. A dane sa glanka be fungila, avec un boulot keta. Kaya Diana lasi. E desera ka kalmati shahada fo. Faut qu'à ta sa abe man matoko mala na idoni ke man matoko la aba faut qu'à tu Diana lasi. Islamu so anga kulone ke ala ka dine la. Akela kulone ke ala ka dine la neba wallahi ni fefe ala jati kama be fendi mami ka sanai. Man taraka shay'an billahi awadahu Allahu khayran minhu. Femi ni yemeshi digi to ala kama be baradi mami ka sanai meshi digi. Ayo gole bo haramuna. Sabe muso kabako be meshi la. Nya fo vocalu la ka chaya. Ne koni o fo malla ne sele ne bonda tu ko mungera ko muna ai ne do ni fode han ni bebe sawa machiti safana ai ba na chie fo nyu wa be kan nyu ne ku ba ka koi ne da bali banam africain ko ni be amerique ku digi to haramu wallahi ne ba ni meshi su digi su do dale meshi bu na ne ba ibe meshi haramu o ya abe mi kuna de mi ba digi mi ya sababu jugu etu
même fo dali me glacé la ne ba tasuma de ka bu kulo la tasuma sabu kulo la wallahi ne baw do kunti se ka foni anga malmatu bado be malida wo taru kanu bado de sara yo ko jako kasange skame sunma ubi ko embarrassé muso kasibato de nani jo akuna akoko malmatu kawte nyama kanye sizota ndenga meshi maseka bo anya namuta denga meshi kasi maseka bo asenge na meshi maseka tige kale kwa ya kwa kaka sana kata dizabani ameleka umobe ka ukona hala le mamusalaka nebo bena exemple de auma quand yo de ban fi mal la quartier de là c'est la même chose kalanki anga seda do bi abi pour di mo donc le deni bola kana nyafo nga dugu benata abola kana basile so babe kalana yo harama dindo tsika fu bo dengulu ijo ode ka nya ko kele ka bi den ku dai ka meshi ko kele wallahi na ma kele ka bola ina bebeta abeta nyon jala ki tasma kono lahara comment ma on est bikele ni bola la nga meshi so bas na ka fote parce que asigile la me kulu chela ne ma fi ka debla akoma de wala ni kele ni bola la femi taki ka ala jamele ke shibana bas na ka warda mati ni hele de kwe ni ala kuma den di madu deni bola kata meshi sade ba kuma la sura la meshi ka kutula wallahi ne ba kuma je de ni na ngolo di mi gele de yichwa ka ya ta fo quartier mal la sara taxi le ko asara yo aduna dona na ido akoko directif docteur ko fo mo ko woni sara mena ne ba du jara yesu do ke kaba beta raso ida kabi kulo sebe don kuma sene suno shuya ka do demso na kulobe demso kuma kana kesu sigide tasuma be kesu ko agomma kulo fle jahana be kesu ko be ka tudi baka masugula gonde ko munyani sima agomma sa ni beshi mi kutula ene ba ni ba be digidu bako kale nyele la bata malmatu ni malmatu ko kiede chuko mi kabete chute galontige ne ba kisa ukachana kamba dam na besia la nyini toti na so ai to anasa alaje ini kele kabala imadani kamade wama kala tujinna wal insa illa liyabudun ne ba bo mata fu kama ni ko fo ala bato wallahi ni be ni ko ni fete bi se ala ma o de kanka te ni tamiti se ala ma dabla ni tete mo se alama kunta de gola ni teyate mo se alama ise watere ala ni futi se alama yere nyini la ni na fulo mi se alama kunti kan na fulo ti ala ni denke ka sofa na mi se alama wala ala de be kasa parce que wuli le da ma de so ali tete se ka wuli ka seri denga sate ala kola amma go tala jedo ayo ni kele ka bo fusa jugula africain ta te ba wallahi ne ba cabinet muso bole tribunal la ni son diale ba fusa seben babula sera tribunal da la droit ni tirai ani son diale ba kaka fusa jaja Allah hata de bana awo jaje ta bana ita to fle la hasisa twanga ni kele kabo fade nya kele ula ai twanga ni kele kabo hasidi ya kele ni sinji kele ula ai kele uba ya sinji ya kele uba ayo ni kele kabade nya kele uba ayo ni kele akatiri ya kele uba ayo ni kele kabo dati kenda la jukula yo africain te se fou la bolo ma fara dati kenda la ko ma fenye nya kono kate mo fana ka ubolo awo ima kala imami imabo ino bebe foli ka te mi be hey wa so alani mo mi mandi ayino jode mala do hanna yo on fa se kita farakati anye kulo ma fa ke kiye tembe na foda tembe ina be teriya la santa na ina jugu jole kiye dongodo hala be communication na 5 minutes ali fa jugu kan ije dai kana sadeba hay to ngani tele kabokie na tala hali meshi digibali akabla na tabayate ya ibe wake memi so kile kono te ni sara do ma jo wati la ha
ika kasange $10 muna malasa muna ne do alala muna jafa nya ala nya kanti se kakari muna badema desera ka kuso kelen kono abe ku kabu kono place be aya ke nya ko kele ka taw ni do na o janya ko fe ne bo o baden do ye nyo so kabu do na do be kabu fangele na do ba fangele na shita fo shima ni so koma tu se bana yi badem so ni kele ke o black na ameriki ko na passe mina ko mosa ngambo kele de la wani ma na de akira fitiri wale ma ene ba ado kera sankele kono be sara udale fle kabu do kono balma bana juutiga ka balma juutiga eli tia ke datke ndala juguye ka ke fade nya kele foka ka se do sama do sara ka to sore ne ba ma ku so kono me ku kabunka ngam de sara ka kutura place ka dobe salona dobe shino na ate changa haklis ga ngene ma ke klefla de ngene mai ala kan bo ni do bulu aman sinsini ala to barkale hakimu masani kodo masani jambaru masami mbese kana geleona masami mbese nya masake ola masami mbese datge dala kela jugula masami mbese mo kandona la masami mbese hada made kana gelena Allahu akbar arrahmanir rahim jibna fitini ina barkata hinaina funi mo amisana ala nye وما الحياة الدنيا إلا متاع ألا إنما الدنيا هو ذل والندم إن دار الدنيا لهي حيوات بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الدنيا سجن المؤمن وجنة الآخرة ألا يعبد فوق بعض ala kira ya be fo kaban sallallahu alaihi wasallam ne ba o yani ngado darsula yi jonga joya hednye aye malasa ni malasa he dunya aw sona ka tandi nyede ma jemi to ko buruje jemi to ko chenchen kise jemi to ko fenkansa ne ba o ne bi nyini nga kan nyini nga nye mu ba di do kan jadi to nye so ka wasa wallahi fembe badi fembe be hinadi na fujie fembe be bolo ka jie kono slamo abebe hinadi na fujie wallahi nye de mahinada madina abada ne bongo jie do do nye be kuma da madinte wali sara do me abeti ni na question la bana o farla jitu gudu jie be hada madinta to ma kansa de kansa kana ne nyanyini Negyete nyini yoye ma shimani nyini nyana kiene so kana ne nyini nebe na ba ne ba ni sara domi question fomi ni yeba posi kuna abe na yanka hada ngo ni sara kapa ne ba da madindo ne fa ha ka sara alhamdulillah sadu no ya ma koni e ka dale ka suma e fa ba ona o ya dam ne ne ngi bo nyini ma de la ka nyini ma badala Nene tuwa ka bado ka rezo branchera la hala. Ini tira ka ko nyana yo ma bana. Ne bo tete be nya kono sa de kan juga be. Tete be sa ko fe ni ba be ka juga ni sa she bia. Wallahi sa ko fe la we petit affaire bi sa la. Jina yo sa de kan juga. Ale de ba be ba. E Allah, ale de be sinji kela ba. Ne ta dabla fo sa ya. Ne bo sa de be datike da la ba. Sa de bi ni che ka kele ba. Sadi besna kelo ba ma fo kita ku fo saya kai do farika kita ku fo saya wani saya na ba ka ta tiria kelo ba ku kite kelo ba sam randa tikenda la fo do ba fo man tu be ise ken na te me ka sra fe wi na se ka fu nyena awo ko be de sera inyo on chama na o be de sera ka te me ka sra fe ita itu fu nyena on tala sa be fe nya la melekel mautu na le do na ka ba le te bo ati je nyini vitri plein de obedala gogo obedala ambe building ba sanfé daw so lendo camera obedala o de la camera ka meleka ira folo jase de joy wallahi si ubina ba dese bina ke dese koda sabam so jiebe na joy kuna de ko go bina ke de bana nyana wa na gye de banela na so yi shike palo meshi bato shoni bado vernida meshi ti jie ko do na ko ni manangula ko sebe ko kelete awna
wali kuma ɲɛfɔ kɔrɔfɔli hasidiya a da bɛ dɔ ta la ni ne ko adamaden yɛrɛ est ce que ɲɛnama yɛrɛ bɛ sɔn ne ma wa hali hɔrɔnya tɛ sɔn ne ma kuma tɛ silamɛya ma Allahu akbar i b'a fɔ ko ɲɛ e de banna ne na ne bɔ kemi n'i ye gan di tigɛ la ka na sukola sɔrɔ sukola jɔlen bɛ su kunna ne baw a ye hami wallahi an ka hami gɔ bɛna ba suma duman ba a n'a ka mobili dagabana n'a tɛmɛn'i la i b'i kɔfilɛ k'a lajɛ n'i taara dalen sɔrɔ gilasi la daji bɛ ka don tulo kɔnɔ cɛbaga t'a la gesebatigi a bɛ bɛn neni ayiwa gesebatigi jamalen kɔrɔ disi gosi la wallahi n'i y'a dalen kabali ka fini bɔ a la ne b'aw k'a ɲɛda lajɛ dɔrɔn kasa b'i sara f'i kunkolo zɛmɛ i b'a fɔ k'a ye ko gorobinɛ ni kuntatɔ filɛ ko nin bɛɛ a ye to an ka siran ala ɲɛ dogo la a ye to an ka siran ala ɲɛ bange la an ka diɲɛ naani dɔɔni an ka diɲɛ nɔgɔya ne b'a ye to an ka bolo bɔ diɲɛ bolo diɲɛ ma kamanagan bali diɲɛ ma banajugu bali diɲɛ ma saya bali ne baw k'i ko k'i jɛ k'i fan bɛɛ bari ka t'i bila kaburu kɔnɔ diɲɛ ma bali a fini ɲumanba a laban ye kasange ye a mobili ɲumanbaw a laban ye suta mobili ye ne m'a fɔ mɔgɔ kana mobili ɲuman boli m'a fɔ mɔgɔ kana fini ɲuman dɔn a y'aw to a kɔnɔ k'aw to a pilasiw kan a k'aw hakili to kaburu la wallahi k'i hakili to saya la ko danbe kow la ala k'an kɛ tawhiditigi ye silamɛmuso a y'aw bolo bɔ mori baara la a y'aw bolo bɔ filakafoya la a y'aw bolo bɔ haramu na a y'aw bolo bɔ morisola taga la ne ka kɔri ko sera ni tɔ man ca n tɔ n kun y'a kanu de ye ka tɛmɛ fo fila ni tila nka o bɛ kan signale ko tɔ man ca silamɛmuso a ye kɛ tawhiditigi ye foyi tɛ se ka foyi kɛ foyi ma foyi kɛ fo ala ne n'aw bɛna ɲɔgɔn baro bi teliya la hadamaden min ma siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ ala kira ko alayhi salatu wassalam ko fɛn tan ni kelen bɛ yen ni jɔn ma siran ala ɲɛ ala b'o k'i la ɲɛnamaya la ka fara saya ta kan an bɛna ɲɔgɔn baro o de la bi silamɛmusow a ye to an ka siran ala ɲɛ nka ne ba ala ɲɛ siran ɲɛ bɛ min jɔn siranna ala ɲɛ i da la jɔn siranna ala ɲɛ i ɲɛ la jɔn tɛ fɛn jugu lajɛ la jɔn tɛ jajugu lajɛ la jɔn siranna ala ɲɛ a ka tafe bolo la jɔn siranna ala ɲɛ a kumakan na jɔn siranna ala ɲɛ a don fini na jɔn siranna ala ɲɛ a denw ka lahalaya la jɔn siranna ala ɲɛ a ka furu kɔnɔ ne baw jateminɛ bɛ nin bɛɛ la kiyama jɔ don ala bɛ taa ɲininka nin bɛɛ la ne baw ko hadamaden min n'i ma siran Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛ i tɛ kɛ silamɛ ɲuman ye diɲɛ kɔnɔ fɛn min tɔgɔ ko silamɛya ka jɔn sɔrɔ a la fɛn min tɔgɔ ko silamɛya ka bonya sɔrɔ a la fɛn min tɔgɔ ko silamɛya ka timiya sɔrɔ a la ne ba n'i ma siran ala ɲɛ ala t'o ɲɔgɔnya ye abada ala ɲɛ siranyɛbaliya kɔlɔlɔ min b'a la i tɛ kɛ silamɛ ɲuman ye a filanan i tɛ ala ka kanu sɔrɔ ne baw n'i ɲɛ bɛ kanu sɔrɔ n'i ma ala ka kanu sɔrɔ fu de b'i bolo n'i ye teriw ka kanu sɔrɔ silamɛw a ye to an ka balo ala ye fɛn min n'i balola cɛ ye balo kun t'i la fɛn min n'i balola den ye balo kun t'i la fɛn min n'i balola nafolo ye balo kun t'i la fɛn min n'i balola diɲɛ ye balo kun t'i la nka walahi n'i balola ala ye faqad faza fawzan azima a ye to an ka balo ala ye fɛn min n'i jɔ n'i ma siran ala ɲɛ i tɛ ala ka kanu sɔrɔ n'i ye ala ka kanu kɛ i bɛ diɲɛ hɛrɛ jɛ i bɛ lahara hɛrɛ jɛ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ako wallahi ko ni siramane ala ɲɛ ko b'i garisɛgɛ ka bɔ la yɔrɔ la aw bɛɛ tɛ garisɛgɛ fura ɲini na k'a siri a ka fɛnw da la a bɛ dɔw ka portefeuille kɔnɔ a bɛ dɔw ka li sen na k'a bɔ i k'a fili garisɛgɛ fura ye ala ɲɛ siranɲɛ de ye a ko ni siranna ɲɛ b'i garisɛgɛ yɔrɔ la i ma siri ni fɛn nin ye wallahi n'a ma siran ala ɲɛ an tɛ ala kanu sɔrɔ ne baw a sabanan ni jɔn ma siran ala ɲɛ i tɛ se ka tugu ala kira ka sunna kɔ sallallahu alaihi wasallam fɛn min tɔgɔ ko ala ɲɛ siran ɲɛ n ko nin de banna an na bi o de kaɲa bɛ yen Allahu akbar o de y'a to Allah subhanahu wa ta'ala kiyama o de fɔ ayna al-muttaqun
ala nya sanya jombe ni ko hada ma dombe wuli kenen Allah akibar parce que il était féminin et c'est pas wulo ko la parce que ala nya sanya ti ala kansa ala nya ne baw ananina ne do mi masa ala nya ke na tabai ngakuma na lente ambe meshi digila salona ambe selinte kabla wallahi fuite ala nya ni sala ala nya dumu inshallah wani joma sa ala nya beke na tabadi ibe to na tabaya indela alhaqum mutakabbir hatta zintum makani ne ba ibe to nyina mai de la nata idabe tafa kaburu de kono kaburu bo de mini tafa wallahi da defa ni jina kaburu kono me ba fo ne de umbe mi ngana folo du ne ka so mando me ke ba fie ko ya de nya so me so de kono bide nyele la wallahi islamo ni masra ala nye beke natabadi wa natabaya la banye tasma kono donde parce que dina nyamane abe so hera la ima botola abe so halala la ima botola ne ko ni ka war so do ne ka ni so do ne ka njeje so do ibe to ni natabaya de la alhaqu takabur hatta kalla sawfa ta'lamun ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم أنا بو الله أكبر نتبايا أبي ولا تسمع كنا دون على كان كسامة أي تونا نتبلانا على نيني نبو أدورنا نمو مسرا على نيكي بيجني كم beni kanusa femi manka kanu dnye kono dnye ene baw dunuya fle slame muso ayo polo ala kira ko kuni mami dnye kanu sallallahu alaihi wasallam ko fuki saite dnye so la ha jodo fana betaki akonga wallahi ni mwami ala kanu kala haraka ala be dnye dima kala haraka kaswe sauf la here ala ba dima ngali dnye kanu itena dnye so itina la haraka so imanu le me bo dnye kono ne ba o dnye den kume ka manu le ma bo dnye kono aye dnye den kume ka yi shike dnye giri na fuka kasa ka manu le ma bo dnye kono ate wallahi be ka sasa ko mina gambe nye bala udanko be bana jugu klanka dako mina la jabi eknya denga wallahi ni majnya blanjala ibna blango yalla aya rama fo kanta dabla ene amesike film almatula wa uyara be minki ala kana uklodo la ngo bode fo u bebe dola udasi ma ondala yano nebe nga kundigi ne ba digi ita dabla e galo ni sarado me abana shute wuli ka kundigi shute meshi do akuna tu shute shemi do shute nyeshi do ne ba shute body do shute pantalon do shute akene wa shute police wela che kama ni fete fo akoko ce sont des histoires et ou encore oui retrouver mai ou bese mo ko de dan ah hakibahu fazakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kuma be fo mo de mo mi sana ala nya bo de nafa ntonta dabla te ka fe koyi na kadanya nga tubi na kadanya na tubi ala be wallahi kaburu be saya be ne ba kaburu be abe fembe ba ko fenjugo ba ko fenman ba ko ye baram ke to de sohine ala ka bora ka andela jeri ne ba worona ko mo ni kan be sala batula he ni tan de hali ka wuli ka siria be gele ma e ma ala ko siri ka no mo jumema ala ni sanye jo hali ka wuli ka ala batula ni be wuli ka nafla seli ni be sra ko do ni ngani ji ka no kele ki du suku fa ete sra ala nye e be mo de dala e jigite ala ye e be soma de dala e be koloni tu de dala dobi chela dobi dew chela dobi kumolo tu jugo bolola nega bi tegala 7 day bo kono Allahu akbar mo ba de ko fo afrique kanu da o ma americain ene fana ka ba ko yaro la de abe kono ko americain mandi mo kay ka teme e kan nga ala hinene la kan nani eye e ma se ka ala wali ni man doni fo ide fo ka million blaka ta di mo ke ma afrique ko ka barake ki ka ala batoyi fata'alla Allahu malikul haqq masami te gingo kuma te kasnoko fo ma dugo masamina nebo ni mo ni tu koloka ni masra ala nya bato sadia bi ne wallahi tsika ke bato kala e ma seli tambulo dala ala nya sra neti kwa ne kala ko ni te hi ala to laje femini ye ni yera
la do sirani ala nya sirani baliya tamasiri zikudu amba damine sogoma fo shu do me se ali subhanallahi fo shiyata ala to ko ali salatu wassalam la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir sogoma keme shufe keme ko ma te baraji so je kono dugu ko ka foni mami itanyo ko ke wa ala be meleke o blaki ko sidi mo ni se kan ge hali mo nya ta ira kulo fa la kuma te ka koma ki nege ndo ka Nescafe ke jula ko so le ka ke bidon kono ko da awma kata fo amugu san fe mugu charbon mugu chonko woni mo jine den do tugirani bula kuma fone ne bane banana de ado ako mami ambe charbon de suka mugu babo he nga afrika unyama se ka yele hali shilo be ko dala ako malmatu mami ba ko saba be Nescafe de kala ma ka jiso le ka di mo ma ko mashallah ko inshallah awa ko ni ko foso santé ki be bla fade be ye afrika mo nyina ku tamam fara o no fe charbon mu fi ma ne be ka daw ma ke ka to ke tulu la ko mu ki be ki che ka baram fe ha Allahu akbar ay sebe mun dai la ko la je foi de do ko hali saw nyama se ka yele kan sigi masan ma badala mauma ne baw ni masa alanye ziku salia bi mine kwa ne kan salia bi mine ite na se kata wajulu ke yola ne boss la no hine be nabi ala kira ka kuma alayhi salatu wassalam ako ko jela bans la no ko mo bakele ko mo kele ne betal janna la aw ka shika ko bili bay na jesa mo ga jelo wajulu yola ni de konde bi Allahu akbar wallahi ma jawla hali ma kele wajulu la ma ka sa nyana ko fe ma kele kandali ma jawla abada gan sirama islamiyat islamo ko dala ni ma ala ka dine mi dala billahi ala ti mi dala ala sebe de ba ka islamiyama ni islame dubay chicago kapo islamo be fambe ala ala ka hadisa fle so to bala ko mo bakele mo kele ni tal janala tafsir tala ko wala tala ala ta ko de tanye foi taje mo dondo la mudir doc me ka formation ke en ne baw hakili yere ni yoyi nya hakili ya ile net ala kira ka kuma tala sallallahu alaihi wasallam ado mudir be tafsir la classe ko na na se hadisa ma teli ma abu na ne hakima no mudir ngo ne be fe ka wala ngo ne ma fa kaso be hadisa me aka ta sawu baye hadisa amba kala de pambe ko diala na ukara classique kono classique yo ni be ko diala école de batondo de ligue islamique des élèves et étudiants du Mali lema ou me ko di ama hadisa me ka kala depuis ate ka donner haklida wallahi ala kira ko bay ci ngate abe ku day haklidi ma tuma me amna se madrasa la ambe kata ala ko ere chie kala kumani donc ambe classique on do mudir bwana yi ako ay hadisa il faut ka expliquer no mudir woni ma famudi ne ni sa fo la ko ja chiere ni nana ni nye fo ka nye fo ambe chuo mi chie ko woni ba che ra jo me tablo la nyegi sa fla be ka ji ay classique on mo so bete yi shu kashika parce que ni ala ka hinete bisi ki e tasmalati kullu nafsin bima kasabat rahina joka baraje bi bo kiyama baraje memba ambulo mumba ambulo ko foli mumba ambulo hasidia mumba ambulo juguya mumba muso ambulo cheneli mumba ambulo nangono blaka wali tew fitne mumba ambulo ango seli mumba ambulo foni allah hina jomina nebo kuni bohondu ni masa ala ni besali ala badura awolo fulana abi barka sama ne baw mo ni disa Allah subhanahu wa ta'ala ni ne baw akololo barka di sama ka ka jiyo ko be hani so na ko nyane mi na obetnye ala nya sanya bali akololo di fe
hani tari dado mami nga ko nyele na wek nye ote nyetu ala nyesanye bali ya polo no chama de bala ne bo asegina Allahu akbar ni joma sa ala nyene ba ni kabu gelea abika sigara gelea ene bo abika sa gelea abika mizani tie abika siratu tie ne bo fait trop ko qui a moi ko fait et ça ko fait la bahar du tara achité ni pour ni joma sa ala ni wallahi bi sigara gelea ma ene ba aleka gelen ko tugu fini ba len no ya ne bawe ala ni sanya dai so fanata wata jawadu fa inna khayra zadi taqwa wa takuni ya ulil albab ene baw ay tanga sa ala nyanga so fanata sa ala ni sanya so fana ne ba ni tisa Allah subhanahu wa ta'ala ni melekete na hinila ani hina mada na be hina te dem fara ba kono na be hina ate ba fara ka to abe ka shindi dema wallahi na be hine dem ku ne be kena ma to be ba kono melekete na bani bo to te o de ba de ka to sama ka bo ka so ka ko ka je ka di balmo ma ba balu bi bona na be hina te do konyo so same ko na be hine ate guro mi na sigile to dala kata du balo ba fa ate hine ani hine mada ay to anga sa alanye sanye ke so afana ye ni ne be sa no ya joma hey ne ba sa don to fle mo ma ede kateme ide una kateme police ni marfa joli mbala dala gardi ko tala vidri blende be dala mago tenina ini iye kono mso ya mago tenina ini che dala be barola kasira be na ayi anuma mu ya ito so afana ta so kele den fale so fale den na mago be na ni mele kebe hina be na bata ka bo den mu chela ani hina mada wallahi na be hina te dotigi faka kamu so tege to adako ate se chila ate se barana dembu bu kele ka sofa ne kuma da ku nya kele ne fa to anga sira fana ka ala nya sira fana feni be sa no ya ka kabu no ya ka kiyama no ya ka mizani no ya ka balance no ya ka barzaki dali no ya joma ala nya sira nya di wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ala nya sira nya di ne au kele bela jelima ne ba mo ni masa ala nya ite na fe kanyana mayala ite kuna dia so ite kisi yinyala wati bena mi ma oni ne nto ni bena wala ni bidu ne bani bena dani ni bena example wallahi ni joma sa ala nya bika sa gela ne baw ambal mom sodo bitiki baba bolo malla ala ko mesedama klegan bere ni snaka accident ki eti ento aturala jaja nyumante ay na folo nunu nyigi halala siraka ayaw to na folo nu chela ka sa ala nya ko mena na bani nema ne ba wakati fitini do kele dem so dale bas na kana ya dem so la ne ba ne realite udi wallahi ala be kai au na to ko bela ko la harabe ko wa ko kabubi ko wa kele ba ko ni sana ala nya no ya ba ko don aye ba jini no tasumala akone ba akonde kana sanya mi no de bena ako kabin fatwa meleka ubenkan malafia nyala nde jidi ambe mi den commencer ka sanya sugula akonde jidi angami kana sanya de jide ta sugula ka tafriko daile ka jita ka daba maduja awulila ka so aburo to bilene do ka balabala ame fama kuma mi dem bolo jolima de babula di jolima kene akaw bolo gulo be wuli fa kama ngoro wallahi ni bo anga da kulo ke alaka dinela kaba kube kabu kono bi kabu be kabba muso la bi tasuma be kabu kono sabe kabu kono wallahi ni te Facebook ko kuma ye ni te ko kai u ba fabriquer de montage wallahi ni do te montage no almami do ko ma ko malmatu akanta ambade muso danye sale so kabu kono sa on va do ça te na c'est on ma parce que ça m'a obéi.
don bani ako nya che nyini ba go che ki kabako ya ako kuni sap ma bom fo kabu ko no mesiga ala ta ala ya ako jugo sababe muso la ne ba do sap le kabu ko na afrika muso ni jugo sababa mbela anga tanya ga glande aka folo ne muso be ango de kesela na eseli fana seli atenda masa seli ate fikri seli fo safo abo be papa na ko sene na kumala ne ko be fae nani sigi mo ko fola aka fula na ne muso da be kuma bela na na te muso ye gere sigi na dukena na kaba ni chedo no be do foma ni muso do no be do foma ako wallahi mana muso ke fo ade fe hey chao be desila muso be desila meleke be dese jona chao be desila muso be desila kabu be dese jona masi kakuma ka dese aka sabana wallahi fufe ni ba fo ko ne ka warde dama be jin se dese a jekela ni tan jumena on date wali kuma joli la sa wali duma anda bola dewu ta anda bola balimo ta anda bola siju ta wa nyuma la mate da juma la ma kanu la ma aha sidi la ma ay to anga san dawla ay to anga san seuna ay to anga san bulula ni beka barabe na ba ide bi na ke fabriki wallahi ne me ke fabriki da ko nebo itina lafia so itina kisi so itina kunalia so ni mo masa alanye wallahi kanyena ma be ke kisi ta ko lafia ta ko ambe ala deli ala ka alanye sanya da amma nebo atana illa banko be juya ay he masala nya o makobo wallahi ni ke banko juyi daba ko jugu sira ka can yo an fere ni na folo ti bolo ka ba ikira daba ko o tebe e dusu be jade tampon noir de be sigi dusu ka e be kafiri ya ba te hali ta do ki be jugu mana e be bali meleke mawtu joni na ikuna e kuna bu ali Allah akbar tubi da tu akaba dusu ku fira ka ja hali kafiru be malu ya ka femi ke islam e to ko hali ta do ki ko tukute fu tu si joma ala ni sanye bali yako alaban ni joni masira ala nyere bawo ala ko kafiye ki da bani tasmaye ala kan kishi ama tasuma mini haramade ala ta ko jane me kono de nga t-shirt kele ya ba me kono ko nyebe be sa ne ba hada ba de kele place au ka ameriki e ka ba de mi laje doni bawo ya jate ka mezira be kom ka bo ameriki ka tamalla ma kele place jane me kono de nyin kele udi kulu aka magaye udi kulu ya o bi sabani sababe kulo min kono ne bawo ke chudi o kulo ti be ke chudi akampasa o ka boni jala juwe ka bo kampasala ka se kan no ngoma sa ke me du kama aga ko ti ba kidi ya ibe kini ko bi wolo vla ke kile kono ni jeme be se aka shi e bi wolo vla je du wolo ka dam le soma ka se suma saba saba ala be ka ka tosuma gla kle woro ay sanwolo ni du ko lo gla ne ba do ame ni ke kuma la bae ay ba masa ala ni ay to anga ke tawbu tiki ay to anga tubi tawbatan nasuha ay to anga batoke ansebe wa abuta rabbaka hatta ya'ti al-yaqin fadumina bil kalmawt bina jiruna ay to anga tubi jelena ay to anga batoke slame muso ay to anga sabali ala mago be sabali jona inna allaha ma'as sabirin ay to anga jebla ay to anga sala be ala mago be nabe bila alaba ay to anga ko be da jini to ala jati kama noy ikhlas tafali ala ko no ya ni au kini be la jini kaya fanyi ni au kini be la jini fe nyere ya fa au ma sef la de tuma ma ta ta ma do abisaka keni ni tarani na auti no mai tuni am nyaka ka wala ni chama ke nga wakati na doya nene be yo ka ja sokoli do ka nyini ala fe hani kelin mi ma ana mini ala tabe be ala ko nyina bo ala ka hine anga de bayawla ka baka do mazuri yawla
ka alimami fo ne bɔ ka dugu malimatu fo k'an jatigiw fo ka silamɛw bɛɛ lajɛlen fo ka yafa ɲini aw fɛ ko n'an ma ɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ tugun ala ka taa bɛn alijana firdausi kɔnɔ ala ka yafa bɛɛ lajɛlen ma wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ang asida baba fua kan lasi bikunala sisan no bara bi ang dulu ba ma fete fora aba yusi ala se ake tuku mala ko no ya bela jerele ma aywa bela jerele sisan to ya fakela tema amina taba safu sili inshallah ala ka dudu maje wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Amina, uma coisa, deixa que a questão não foi. Dia jangan telefon ni. Ini taruh. Taruh. Mas Pak, cek ke sini ya. Oh.